बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब को अस्सलाम वालेकुम। जनाब चौधरी साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और आज भी क्योंकि अपोजिशन की तरफ से बहुत नई डिमांड्स आ रही हैं, धमकियां आ रही हैं और इस्तीफ़े देने का मामला ख़ास तौर पे बार बार एक थ्रेट है कि हम इस्तीफ़े दे देंगे। और इत्तलात ये हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे कि मुस्लिम लीग नवाज़ और ख़ास तौर पे मरियम बीबी ने अपने MPAs और MNAs से इस्तीफ़े कलेक्ट करने का फ़ैसला किया है। तहरीरी तौर पे इस्तीफ़े मरियम नवाज़ तक पहुंचा दिए जाएं। ये एक टास्क दिया गया है मुख्तलिफ़ अरकान को कि जनाब अपने अपने रीजन के लोगों से रब्ता करें। और एक और भी ये जो गुजरांवाला जलसा है, इस बारे में एक अहम ख़बर है जनाब का कुछ नई स्ट्रेटजी ख़ास तौर पे अपोजिशन की और मुस्लिम लीग नवाज़ की, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कानूनी और आइनी पहलू भी हैं, सियासी भी हैं। तो हमारे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगे ख़ास तौर पे जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब, और वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के अहम तरीन मुशीर हैं, उनसे भी इस्तिफ़ादा करेंगे जनाब। तो सबसे पहले सर, ये एहसन इकबाल साहब का एक शॉट है, वो ज़रा सुनिए कि वो धरने के बारे में क्या फरमाते हैं। वो शख्स जिसने 3 महीने से ज्यादा धरना दिया, डी चौक में धरना दिया और किसी ने उस पे लाठी नहीं चलाई, वो जब पहले जलसे के ऐलान पर पुलिस गर्दी पर आ जाए तो इसका मतलब ये है कि गल वध गई है न्याजिया, गल वध गई है न्याजिया। अब ये एक ज़रा हम रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए ज़रूरी है, बाबर अवान साहब से तो पूछेंगे। ज़रा 2014 का जनाब वो सुनाएं कि उन्होंने कहा कि एक लाठी तक नहीं चली। ज़रा वो फुटेज दिखाएं 2014 में डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब के साथ क्या हुआ और इमरान, क्योंकि सियासी और जमहूरी आज़ादियाँ जो हैं वो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है आइन और कानून के दायरे में रहते हुए। डॉक्टर साहब जी, ये खुलेआम जो धमकियाँ शमकियाँ दी जा रही हैं, ये धमकियाँ देने वाले सारे भगोड़े हैं, ये कभी मुल्क में रहे हैं? जब मार्शल लॉ लगा था जनरल मुशर्रफ साहब का, तो ये जितने बढ़ के मारने वाले सारे मुल्क से भाग गए थे, इनमें से एक पाकिस्तान में बाकी नहीं रहा था। जो उन्होंने कारोबार करने के लिए हमारे चौधरी दोस्त जो हैं उनके ज़रिए वो गुफ्तगू करता था और उनके लिए रियायतें लेता था। एक भतीजा उन्होंने यहाँ पे छोड़ा हुआ था, वो भी एक पॉलिटिकल हॉस्टेज उन्होंने समझा कि जी हमारा होना एक चाहिए यहाँ जो हमें कोई खबर पहुँचाता रहे। एक बात, दूसरा ये एक जो आपने फुटेज दिखाई, इसके मैं 2 पहलू आपसे और शेयर करना चाहता हूँ और आपके ज़रिए कौम से। एक पहलू ये है कि सिर्फ यहाँ पे ये नहीं हुआ था, बल्कि पार्लियामेंट के सामने इन्होंने 7 बंदे मरे हुए हैं और उनके पसंदीदा डॉक्टर्स उस वक्त यहाँ लगे हुए थे, जिन्होंने रिपोर्ट ये दी कि इनको, उन्होंने नहीं लिखा कि बुलेट लेड जो होता है वो ज़ाहिर है एक लेड है ना, और वो उन्होंने लिखा कि लोहे के कुछ टुकड़े इनके अंदर से निकले हैं। लोहे के टुकड़े का मतलब है फॉरेन बॉडी आइटम, जो या बम से शार्पनल की सूरत में निकलता है या प्रोजेक्टाइल की सूरत में से गन की बुलेट और या पैलेट निकलता है। 2, तीसरा ये था कि इन्होंने तो सूबों के दरमियान जंग करवाने की कोशिश की थी। पूरी रात असद कैसर और KP का जो वजीर आला था, उनके ऊपर लाठी चार्ज होता रहा, उनके ऊपर रबड़ की गोलियां मारी गई, उनके ऊपर आगें लगाई गई और वो पंजाब और KP की सरहद के ऊपर उन्होंने, जो अब KP और पंजाब दोनों की सरहद के ऊपर उन्होंने ये फसाद कराने की एक कोशिश की थी। बैन सूबाई झगड़ा, या ये ऐसा झगड़ा कि एक तरफ एक खड़ा दूसरी तरफ दूसरा खड़ा। 2, तीसरा ये है कि इस वक्त जितना भी ये जुबानी गोलाबारी है, इसका मकसद सिर्फ एक है, दूसरा कोई मकसद इसका नहीं है। मकसद ये है कि मैं आपको गोलाबारी सुनवा दूं। जी सुनवा दीजिए जरा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब नुमाइंदी, खौफजदा बहुत है गवर्नमेंट। अगर ये हुकूमत खौफजदा ना होती तो आज ये सैकड़ों की तादाद में कंटेनर इकट्ठे ना होते। कंटेनर इंशाल्लाह हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे, पुलिस हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। जो हथकंडे गिरफ्तारियों के इस्तेमाल हुए वो नाकाम रहेंगे और आप देखेंगे कि एक तारीख साज जलसा, एक तारीख साज जलसा। उसके बाद यासिन इकबाल साहब सुनवाएं, वो भी फ्रंट फुट पे आए हुए हैं आजकल। और इंतजामिया अगर इस जाली सिलेक्टेड रिजेक्टेड हुकूमत के अहकामात पर गैर कानूनी गिरफ्तारियां करेगी तो जो अफसरान और इंतजामिया के अहलकार
اس انتقامی ایجنڈے کا حصہ بنائیں گے. کل کو انہیں جواب دینا ہوگا. یہ کبھی واپس نہیں آ رہے. کس سے جواب یہ مانگیں گے؟ نہ نواز شریف واپس آ رہا ہے، نہ شہباز شریف جیل سے کبھی باہر نکلنے کا ارادہ کرے گا. جتنے دن یہ جلسوں والا ڈرامہ یہ کرتے ہیں. جلسوں کے دو مقاصد ہیں. ایک مقصد جلسوں کا یہ ہے کہ پاکستان جو معاشی طور پہ WHO، اگر آپ کووڈ-19 کے حوالے سے دیکھنا چاہیں، آپ بل گیٹس کو دیکھنا چاہیں، ساری دنیا کے ادارے کہہ رہے تھے پاکستان واپس آ رہا ہے، اور ایک مثالی ہماری اسٹاک ایکسچینج بن گئی تھی. اب ان اعلانات کے بعد تھوڑا بہت فرق پڑا ہے، کوئی زیادہ نہیں پڑا. اس لیے ایک ایجنڈا ان کا یہ بھارت کے نیریٹو کے ساتھ، اور دوسرا ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طریقے سے کوئی طریقہ ہو مریم بی بی کو اپنے پاپا کے پاس جا کے جو حلال کی کمائی ہے وہ دونوں بیٹھ کے تاکہ اکٹھے خرچ کر سکیں. تو یہ کب وہ چلی گھر جائے گی؟ سے نکلنے کے قابل نہیں ہیں. وہ جہاں نکلتے ہیں لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں. ملک سے باہر بھی لوگ پیچھا کرتے ہیں. وہ گھر سے نکلنے کا آج شہزاد اکبر صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے کہ مریم بی بی ہو سکتا ہے لندن پہنچ جائیں. کیا ایسا کوئی ہے امکان؟ دیکھیں نا، کورٹ سے بھجوا سکتی ہیں نا اگر کورٹ کہیں گی. جی، اس لیے کہ ان کو تو باقاعدہ بیل ملی ہوئی ہے نا. تو جس کورٹ نے بیل دی ہوئی ہے وہ پرمیشن دے سکتی ہے. گورنمنٹ بھی نہیں دے سکتی، صحیح، کوئی دوسرا بھی نہیں دے سکتا. محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی ایک دفعہ عدالت سے اجازت لے کے وہ باہر چلی گئی ریممبر میں ان کا تھی. وکیل آپ تھا ان کے بالکل وکیل تھے. اور جسٹس قیوم ملک والی ڈی بی تھی، اس سے ہم نے اجازت لی تھی. وہ ڈی بی کیا نکلا آپ نے دیکھ لیا. چوہدری صاحب، آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ یہ جو اتنا بہت زیادہ ایگریسو ہوا ہوں، ایک تو وہ ارشد ملک والی کچھ ان کے پاس ویڈیوز ہیں، وہ بھیجی ہوئی ہیں انہوں نے لندن میں. وہاں پہ انہوں نے اپنے ڈرائنگ روم میں ناصر بٹ، اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو ناصر بٹ ایک کریکٹر ہے، وہ ہر وقت نواز شریف کے ساتھ ہے، اور وہاں جو بھی جاتے ہیں تو ڈرائنگ روم میں وہ بتاتے ہیں کہ نہیں. پہلے یہ خبریں دے دیں، پھر ڈاکٹر صاحب بھی تبصرہ کر لیں، آپ بھی کر لیں. آپ بتائیں پھر. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جلسہ جو ہے اس کے لیے میکسیمم وہ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اور صوبے میں ساری جگہ انہوں نے کال دی ہے کہ کوئی گھر میں نہ رہے، پہنچے. اور حکومت کی پالیسی معاف کرنا ابھی تک گو مگو کی ہے. بھئی جلسہ کرنے دینا ہے تو کرنے دیں. پھر یہ ساتھ ساتھ جی جلسہ تو ہو رہا ہے. نہیں، پھر کبھی کارنر میٹنگ میں پولیس چلی گئی، کرنا کرانا کچھ نہیں، سچویشن پیدا کرنی ہے تاکہ ان کو لگے جی بڑی رکاوٹوں کے باوجود جی. اس کے بعد مریم کو، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ وہ سب ایم پی ایز اور ایم این ایز کے استعفے جو ہے وہ کلیکٹ کرنا چاہتی ہیں اس جلسے کے بعد. اور نمبر 2، نواز شریف کا وہاں بعد میں سارے ایم پی ایز، ایم این ایز اور پارٹی عہدیداروں سے خطاب کرانا چاہتی، میرے شیر جیت گئے ہیں اور یہ ہے، میں آ رہا ہوں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے